ॐ एकदन्तं चतुरहस्तं पाशङ्कुशधारिणं हरदं च वरदं शिवहस्तैलम्बोदरं प्रसन्नवदनं सुन्दरम् रक्ताङ्गबदनं रक्ताङ्गकृत सुन्दरं लम्बोदरं देवं विघ्ननाशं प्रणमाम्यहम् ॐ नमो एकदण्डाय शिवसुताय पार्वतीप्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। जय माँ, जय गजानन। After a long time gap, I am back here with all of you to wish you all my best wishes. Those during the last couple of months I has been severely ill and I was been under treatment at nursing home. Not only best wishes, good wills, not only blessings and united efforts of my disciples and my well-wishers. It's your full-fledged support to me that has revived me from the extreme end of my life to another recovery, another new life. It's like a reincarnation. গত কয়েক মাস ধরে সবাই জানেন যে আমি অসুস্থ ছিলাম এবং খুব সিরিয়াস অপারেশন, প্রায় মাসখানেক আমাকে নার্সিংহোমে ভর্তি থাকতে হয়েছিল। তারপর অস্ত্রোপচারের পরে बहुत सारा दवाइयाँ, बहुत सारे डॉक्टरों की इलाज और तुम सबकी शुभकामनाएं, आप सबकी आशीर्वाद ये हमें एक खाई की अंत से वापस ले आया। ये आप सबकी शुभकामनाएं, महाकाल और महाकाली की इच्छा जो हमने बच के आया, ये अपना पुनर्जन्म है, मैं ये सोचता हूँ। और आई एम ग्रेटफुल टू ऑल फॉर दिस सीजन. It's not only blessings and well wishes, many of my disciples, well wishers who have not yet seen me, they have also sent me financial support by the effort of my some disciples like Anand and Subhash and Suman. Some names have to be mentioned, must be mentioned. Their endeavor, their attempt to make me recover from my disease, I am grateful to all of them. There are Sujit, there are many Pintu, and there is so many disciples. I can't recollect all of their names,
সবার নাম মনে করতে পারছি না, सबका नाम तो अभी याद नहीं आ रहा है। सबने मुझसे डायरेक्ट बात किया, अगर नहीं मिला तो मेरे लड़के से सिंपैथी, एम्पैथी, इवन फाइनेंशियल डायरेक्ट असिस्टेंस, आर्थिक सहयोग भी जताया। मैं सबके आभार व्यक्त करता हूँ। আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আর এমনকি অদ্ভুত যে আমেরিকা প্রবাসী আমার বিশ্বনাথ গিরি, Alexander Pota, Kalikanand, all of them have sent so many assistance. Vishwanath Giri has directly sent an European Union money transfer. And all this, my nearest fellows, nearest disciples, they have directly assisted me. My son, Shubha's contribution. Every day he used to go to attend my nursing home. Anyway, it's your contribution, your well wishes, your best wishes, and your blessings of the seniors. I'm thankful to all of them. Anyway, I am restarting with my courses. There's not much time and not much energy too. Yet some of my students have started writing to me how the project works, of tantric healing. It works, how it's been executed. কি করে কাজ করে এই আমার এই যে তান্ত্রিক ক্রিয়া कांड, एगुलो की करे फलदायी है। हमने तो अपने जिंदगी में इतना फल मिला किस को तो 200% रिजल्ट मिल गया, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, मिराकुलस रिजल्ट। It has been achieved by some of the clients, some of my disciples. They are so much pleased and so much saturated with the blessings that they can't even believe that how it happens, how it takes place. What is the chemistry behind it? There is chemistry, there is physics, it's a science. Tantra is a complete science, and this complete science works with some of the natural scientific forces. কিছু প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক শক্তি, সেই শক্তির বিভিন্ন রকমের অ্যামালগামেশন, শক্তির সংমিশ্রণ, সেই শক্তির সংমিশ্রণ করে যে প্রয়োগ করা হয়, the execution of the amalgamative factors, execution of the compiled factors of energies from different sides. It works for the devastated, for the deteriorated people, deteriorated clients. It affected clients get the resultings from that application of scientific process. বৈজ্ঞানিক এই শক্তির যে প্রভাব, সেই বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রভাবের দ্বারা এই যে যারা क्लाइंट जिसने आते हैं उनका डायग्नोसिस करते हैं। हाँ, पहले तो डायग्नोसिस जरूरी है, जानना पड़ेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। बेसिकली दिस हैपेंस फ्रॉम दी प्लैनेटरी डिसऑर्डर्स। जो ग्रह विपर्जय जो है, ग्रह विपर्जय का कारण इंसान की जिंदगी में ज्यादातर समस्याएं सृष्टि होता है।
बाकी जो आधी भौतिक आधी दैविक जो कारण है वो सब हम जांच करते हैं उनकी बातों से, चलन से. The rest of the problems we take into account through their activities, through their movements, through the vision, through their whereabouts. We judge their whereabouts. We judge their activities. And through this activities, through this average, we take decision of making a project. And that project work, I have already, in one of my previous lecture, I have said that we make use of jantram, we make use of tantram, mantram. Now, mantram is that sonic sound, sonic effect, sonic science. You know, the wave or vibration in this nature, you know, these happenings, the mobile vibration is there, the ether vibration is there, the 5 elements of nature. Everywhere there is energy. And the sin energy more than effective, sin energy more than effective, sin energy is unseen energy. Unseen energy is more effective than this energy is exposed. In the nature, the earth has the energy, earth is an energy, water is an energy, fire is an energy, and air is an energy, and also the ether is an energy. All these energies, within all these energies, the energies which are not seen, the radioactive energy, these energies can be utilized in our tantram also. हम लोग तंत्र में भी ये सारा एनर्जी का उपयोग करते हैं और इस उपयोग को जानना जरूरी है. The most necessary is that you have to appreciate, you have to analyze those energy and how this energy will be utilized and how this energy will be connected with the decisive factors, how the concerned case, how it will be amalgamated, how it will be connected with these energies and these sources, factors. This depends. That is sadhana. That is the process of knowledge. You have to learn it from your competent guru. দক্ষ গুরুর কাছ থেকে জানতে হবে যে এর ভেতরের রহস্যটা, এই রসায়নটা এবং এর ভেতরে যে পদার্থবিদ্যা যেটা আছে, নিহিত আছে, সেই বিজ্ঞানটাকে বুঝতে হবে, খুঁজতে হবে, এবং সেটাই হচ্ছে সেই সাধনা যেটা গুরুর কাছ থেকে, সেই সুযোগ্য গুরুর কাছ থেকে शिष्य लाभ करवे. और ये गुरु परंपरा जो है, ये गुरु परंपरा कृत रूप से हम गुरु से गुरु, परम गुरु से गुरु, परमेष्टि गुरु से परम गुरु, परम गुरु से गुरु, गुरु से चेला, ऐसे हमारे अंदर ये सब चले आ रहा है. और हमको मिलने के लिए, ये सब मिलने के लिए सबसे जरूरी है मंत्र शक्ति को आयत्त करना. और मंत्र शक्ति को आयत्त करने से साधन शक्ति, ऊर्जा जो पैदा होती है, अब उस ऊर्जाई knowledge is the basic source of all victory. कोई भी जय, कोई भी जीत हासिल होता है ज्ञान से. अरे भाई, तुम्हारा बाहुबल हो सकता है, you might have the muscular power, you might have the man power, you might have the money power. There are 3 M's are there. But all the M factors, beyond all these M factors, the main factor, main power is spiritual power. सबसे बड़ा शक्ति तो है अध्यात्म का शक्ति. That is, our ancient saints have given to us as a treasure to us, and we have to utilize that for our welfare purpose.
हमारे कल्याण कर जो ये विज्ञान है तंत्र तंत्र विद्या সেই বিজ্ঞানকর সেই কল্যাণকর বিজ্ঞান যার দ্বারা আমরা যুগে যুগে এই কল্যাণ সাধনা করে এসেছি আজ এই বিজ্ঞান লোপ পেতে বসছে this is being decayed since the British people, since the aggressive other aggressors from other countries, those have destroyed our knowledge. The basis of our knowledge was the libraries of the big universities like Nalanda, Vikramshila, Taxila. But whatever is existing, we have to practice it. We have to take it in our storage. And that has to be practiced properly in the guidance of a proper guru. Then only this will be succeed. Mantra sadhana is a big thing, and from mantra sadhana, the many doors get opened. But the opening of doors, the key factor is the guru mantra, guru diksha, guru गाइडेंस गुरु की पथ प्रदर्शन सबसे बड़ा जरूरी है और उस पथ प्रदर्शन में जो ठीक से आगे बढ़ेगा गुरु निर्देशित पथे जे आगे बेरोबे তার নিশ্চিত সেই বিজ্ঞানের পথ বিজ্ঞানের আলোক সে প্রাপ্ত হবে দিস ইজ সাধনা দিস ইজ তন্ত্র সাধনা and tantra sadhana to go in depth you have to practice it properly man to man directly it is not a remote thing a TV can be run through a remote channel can be changed but if you don't get the power plug on no TV will run. The power plug has to be switched on by the guru, then only the remote will work, and the remote should be in the hand of that competent guru who will guide you, who will steer you to the proper way. This is today's feeling, this is today's আজকের চিন্তা চেতনা এটাই আমি আজকে একটুখানি মনসা ত্রায়তে এতে মন্ত্রম এই তো মনন আমি আগেও বলেছি যার থেকে বিশ্বের যথার্থ জ্ঞানের মনন এবং সংসার বন্ধন থেকে ত্রাণ সংসিদ্ধ হয় তাকেই মন্ত্র বলে পিঙ্গলা তন্ত্র মতে মন্ত্রে আবশ্যক চার বস্তু মন্ত্রটা যদি সিদ্ধি করতে হয় তাহলে চারটে জিনিসের মূল জরুরি আছে যেটা জানার যে বেসিক এই মন্ত্রটা ঋষি মানে যে মন্ত্রটা প্রথম সিদ্ধ করেছিল তারপরে ছন্দ ঋষি শিরে ছন্দ হচ্ছে মুখে আর হৃদয় হচ্ছে দেবতা আর বীজ যেটা হচ্ছে মন্ত্রের সেই আসল সিড বা যেটাকে বারবার রিপিট করে হ্যামারিং করে আমাদের এই যে কয়েলটা ভেতরে জেনারেট করা যাবে দ্যাট কয়েল ইনসাইড আস দ্যাট ক্যান বি টার্নড in a frequency, in a set of frequency. You may use it through japa, that is japa. You may use it through rosary, জপের মালাই করতে পারো করে জপ করা যায় সেটা হচ্ছে ওই মূলাধারে তাকে স্থাপন করতে হবে that is in মূলাধার বীজ will be at মূলাধার এবং তারপরে দেবতা বিনিয়োগ বীজ মনসা মননা প্রাণ ধর্মাস মন্ত্রাং প্রকৃতিতে যোগী নির্দয় বলছে মননা ত্রাণ ধর্মাস মন্ত্রাং প্রকৃত
মনকে অনন্যভাবে ত্রাণ করে ধর্মের পথ নিয়ে চলে, তাই হচ্ছে মন্ত্র। সেটা যোগিনী হৃদয় বলছে। মন্ত্রের শ্রোত্রাদি জ্ঞান সাধকে থাকা আবশ্যক। আর মন্ত্র বা বীজের কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো জ্ঞান থাকা উচিত। সেই জ্ঞান গুরুর কাছ থেকে সম্যকভাবে নিতে হবে। মন্ত্রের 10 সংস্কার পদ্ধতি আছে, এগুলো জানতে হবে। এই জ্ঞান গুরুর কাছ থেকে নেওয়ার প্রয়োজন। মন্ত্রকে সংস্কার করলে তবেই সেই মন্ত্রের সিদ্ধি লাভ হবে, এবং নিশ্চিত সিদ্ধি লাভের জন্য গুরুর প্রকৃত পথ প্রদর্শনে যে সাধক সাধনা করবে, the sadhak will practice it through the proper guidance of the proper guru. He must be succeed, and he will be able to welfare himself and the society. He will be a person, positive person. He will be a helpful person for the society. Jai Ma, Jai Tara, Jai Kali Ki.